ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଓଙ୍କୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ ନାଇଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଡିଲ ଇଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନିରୋଧିବ ଗୋରେଖଙ୍କର ଗୋଟା ପଦ ଇଏ ତ ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ଠାକୁର ତେଣୁ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢିଦେବ ଇଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନିରୋଧିବ ଦଶ ଦ୍ୱାର ବାଟେ गोरेख कहले निश्वासको निरोधिब दश द्वार बाटे द्वार केते को आज्ञा द्वार 10 द्वार गणित कह नहीं आपण कोन नाते मु हिसाब करबे आपण कोठी छाड़िबे आपण पैसा बेसी नेबे आपण मु काई एते कथा कहि ये बाहर चला ना आउ सार बेसी पैसा न कहि आउ तो आग सइनु आउ मु जानि जी काई कहि मोर पैसा अनुसार मु कथा बता आपण कोंतु मु चेकिंग करबे चक्षु मुख नासा कर्ण शब्दते मुख्य दायिका सातटा द्वार एटी अछि मुखरे सात दिला चक्षु केते चक्षु आज्ञा 2 कर्ण जोड़िए 4 नासारंध्र जोड़िए मुख कवर एटी सात आसला आउती नहीं लिंग द्वार के मूल द्वार बाईपास केतोडा आज्ञा 9 आसिला आ ओटा काई 9 नाही आउ आसलो करू आउ पाइबेनी आपण आउ चारो नाही आउ नाही हिसाब रेखा कहले पूरा निश्वास को निरोधिब 10 द्वार बाटे तबे न हला आउ ओटा द्वार काई कोउठ रहला आउ नाही अछि ना गर्भे जखन जोगी तखन आज्ञा मातृ गर्भरे जीवटा जेतेबेले थाए सेतेबेले जोगी अवस्था रे थाए बोली शास्त्रकार माने कहउछन्ती जोगी अवस्था रे थाए तबे आज्ञा मातृ गर्भरे जीव थिला बेले 9टा द्वार खुला थिला गोटिए द्वार आज्ञा बंद थिला 9टा द्वार बंद थिला गोटिए द्वारटा खुला थिला नाही से द्वारटा कोउठी मां माने जानथि रे कोउठी मां जान सब मां जानिछन्ती से द्वारटा कोउठी किनि मां माने जानि कर जदि मु किछि जानि कर ओना जणा जीव पड़ सब मां जानि से द्वार को मां माने आगो चिनि जंतु एके मां जानि चंद दिया हाथ टेकुन तो मां परीक्षा रे पड़िबो मां हाथ टेक से द्वारटा कोउठी अछि जानि मां मु जानि को मां माने प्रथम करी से द्वार जानिले एबे तो डाक्टर मना करचंती मथा तेल लगई बोली 2 मास माला सेते बेले बुढ़ी माउसी माने कोन करथले मालो ये दुखी जाकू कही ये सही बाटे जीव चली मौला सही बाटे जीव चली मौला दुखी जाकू कही सही बाटे जीव चली मौला सही बाटे जीव चली मौला मां दुखी आया को मां घर भरी जीवटा थिला 9टा द्वार बंद थिला दशम रंध्रटा खुला थिला जेतेबेले जीव भूमिष्ठ होला 9टा द्वार खोली गला मेन गेट रे ये ताला पड़ी ये मेन गेट धाबळंग केते ज्ञान मोर आपण देख सब फटास कहि दू अरे मेन गेट ताला पड़िला सेला सीमेंट बेसी पड़ी बाली कमी जमा या सेदिन आया 12टा
বন্ধ হয়ে যাইছে যোগী মানে কোন করନ୍ତି যোগ সূত্রে নবদ্বারକୁ বন্ধ କରି দশমরন্ধ্রে ব্রহ্ম দর্শন করନ୍ତି তেণু আজ্ঞা যেତେବେଳେ শিব ঠাকুর বসুଛନ୍ତି আজ্ঞা ধ্যাନରେ নিঃশ্বাসକୁ নিରୋধিলে দশ দ্বার বাটি দ্বাରରେ আজ্ঞା নিঃশ্বাସକୁ নিରୋধି ଦେଲେ ବନ୍ଦ କଲେ ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଏ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋ ସାଧୁ ব্রহ্মচারী হবু বাবাজি যদি হবু প্রকৃতরে সাধক হবু নয়নে ন দেখিবু নারী নয়ନରେ নারী মুখ দর্শন করিবু কাম করিবা কଣ କରିବୁ ମୁଁ ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ଲଗେଇବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମତେ ନାରୀ ଦେଖାଯିବନି ଖାଲି ତ କଳା ଖାଲି କଳା ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ଦେଖାଯିବ ନା ଶୁଣ କଳା ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ହେଇପାରିବେନି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ ଜାଣି କିଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ जब होइबु ब्रह्मचारी रखिबु 7-5 नारी बोले नारी मुख दर्शन करिया पई मना करिया ए छुआ धीरे धीरे जदि ब्रह्मचारी हबु नारी मुख दर्शन न कले जदि ब्रह्मचारी होई जेबु आया पुराण प्रमाण दे जे 88 कोटी ऋषि समान जो विवाह करथिले पत्नी मुख दर्शन करथिले समान ब्रह्मचारी होतिले केमिति होतिले आ जानिबा कथा सब ना तबे प्रकृत रे आया से कथा तत्वटा सेठी ना जब होइबु ब्रह्मचारी नयने न देखिबु नारी बोले 9 जन नारी को दर्शन करिबु माने 9 जन नारी न देखिले ब्रह्मचारी हे करिबु साधक हे करिबु गोटे काम करिबा कोन करिबु आमे जदी 9 जन नारी न पाइबा आरो गारू धार करि आनी देखिबा पुनी हाथ रे हले फेरे रा 9 जन नारी तोर पाखरे अछो आज्ञा तोर पाखरे 9 जन नारी ना आज्ञा ना मु तो आज्ञा थोरे बाहितली मोर से मात्र जण लगे दिया अरे ये निरंजन पाखरे 9 जन ये को पाखरे ना ये सब बाबा को 9 जन हो ये छोटिया पिलिया पाखरे ये भाई पाखरे 9 जन नारी अच्छा से जुरे तो उत्पाद अच्छा बाबा तो दाढ़िया तो पिछुआ 9 जन वो पाखरे 9 जन नारी आपनकर भी से नुंगरा दुसो नवद्वार रे जाय सप्तशती चंडी रे प्रमाण आज्ञा जो नवद्वार हमर अछि नवद्वार रे 9 जन अधिष्ठात्री देवी अछि ए देवी माने प्रसन्न न होले तांकर दया न होले नवद्वार बंद होई पारिबो ना एई जे या डीजे बाजिले एठी ध्यान रे बसिला या डीजे सुनियो नवद्वार देवी जतरो जागृत तबे देवदेव महादेव जो ध्यान रे बसिଛନ୍ତି विश्वास को निरोधी देले ब्रह्मचारी होचନ୍ତି ये विश्वास को निरोधी दश द्वार लागे हो सेही बाटे विश्वास तोरा हो जाते हो सेही बाटे आने मोती रे ना सारा तुरा हो सेही तुरा
ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିରୋଧିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 10 ଦ୍ୱାର ବାଟେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅମରନାଥ ମନ୍ଦିର ନେଇ ମନକର ଦୃଢ ପଞ୍ଚାନନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅମରନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି କୋଉଠି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ମୁହଁ ନଥାଏ ସେଇଟା ଅମନା ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଆହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ମୁହଁ ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ନେବେ କୋଉଠି ସେ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଅଛନ୍ତି ଅମରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଅମରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅମରନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଉଠିରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅମରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବସ ଯୋଗାରୁଢ ପୁରୁଷ ନହେଲେ ରଜାରାଣୀ ଗପ ଗାଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖ୍ୟାନ ଇଏ ଯୋଗୀ ମହାଯୋଗୀ ତାଙ୍କ କଥା ବିପଦ କହିବା ନା ଅମରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବସ ଇଏ ଅଜାନା ତୁଣି ରହସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପଛ ଅଜା ନାତୁଣୀର ରହସ୍ୟ ଚାଲିଛି ନାତୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଅଜା ହେଲେ ଗର୍ଭବାସ ଆରେ ମୋର ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି ମାମୁଁ କଥାଟା କିଛି ବୁଝୁଛୁ ତୋର ତ ଦୋଷ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଗଲା ମାସରେ ଯେ ମାଇଟାକୁ ଘିନିକି ଆଇଥିଲୁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ପୋଲିଓ ଦେଇଛୁ ନା ଏତେ କଥା କହୁଛି ବଦମାସ ଅଛି ଏଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ବାହାରିଛି ବୁଢା ତିନିଟା ହେଇଗଲା ସେ ଛୁଆଟାକୁ ପୋଲିଓ ଦେଇ ଆଣିବୁ କେତେଟା ଭାଇ ଏ ତିନିଟା ମୁଁ ମାମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ପାଲାର ମିଛ କୁହନ୍ତି ସବୁ ମାଇଁ ତିନିଟା ହଁ ଏ ମାସେ ହେଲା ଯେ ନୂଆ ମାଇକି ଆଣିଛୁ ବୁଢା ଏ ଛୁଆଟାକୁ ପୋଲିଓ ଦେଇ ଆଣିବୁ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ସେ କଥା ପଡିଗଲା କହିଦଉଛି ନା ସାର୍ ଏଇ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଅଜା ନାତୁଣୀର ପ୍ରେମ ନାତୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଅଜା ହେଲେ ନାତୁଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଅଜା କେମିତି ହେଲେ ନାତୁଣୀ କିଏ ଜାଣିଛୁ ନାତୁଣୀ ଅଜା କିଏ ଜାଣିଛୁ ସେଇପା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଅଜାକୁ 5 ବରଷ ନାତୁଣୀ 25 ଅଜାକୁ 5 ବରଷ ନାତୁଣୀ 25 ବର୍ଷ ଅଜା ବରଷ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ଅଜା ହଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ନାତୁଣୀ ହେଲା 25 ନାତୁଣୀଙ୍କ ବୟସ 25 କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଏ କଥା ଇଏ ନାତୁଣୀ ଅଜା 5 ନାତୁଣୀ 25 ପୁଣି ପିଲା କେତେ କହିଲେ ଷଡ଼ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ ସଭ୍ୟ ବୀର ପୁରୁଷ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାଙ୍ଗରା 5 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଅଜା କିଏ ଜାଣିଛୁ 5 ମନ ପରା 5 ମା ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧନା ଆମେ କରିବା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମନକୁ ନ ଧରିଛେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିଛେ ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନ ରଖିଛେ ମା ଧର୍ମ ସାଧନ ହବନି ମନକୁ ପା ମୁଁ ଧରି ପାରୁନି ଏଇଠି ମନ ଅଛି ମନ ପଳଉଛି ନା ମା ଯେତେ ଜାଗର ପ୍ରଦୀପ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯଦି ମନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଭାବ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ ନ କରି ନ ପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିବନି ମୋର ବି ସେଇ କଥା ହଉଛି ଭାଗବତ କଣ କହିଲା ଭାବେ ଭାବୁ ହେ
ସାଧୁ ଜଣେ